आज 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार श्रावण मास कृष्णपक्ष कर्कट 9 दिन आज श्री श्री महाप्रभु सुवर्ण चिता लगी और आज चिता लगी अमावस्या। आज तिथि और नक्षत्र अमावस्या रात्र 12:41 पर्यंत, पुनर्वस नक्षत्र दिवा 4:44 पर्यंत, मिथुन चंद्र दिवा 10:59 पर्यंत, सूर्य दर्शन 5:20 और सूर्यास्त 6:25। आज तुला कुंभराशन घातवार और आज घात चंद्र नहीं। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:59 पर्यंत, दिवा 10:35 और दिवा 1:11 पर्यंत, दिवा 4:38 और संध्या 6:22 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेब। एही क्रम सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणकर स्वभाव शांत और व्यवहार निष्ठ रहिब। कौन सी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधु भेट हेब। कहारी को हृदय मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हेब। चाकरी लगी भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। आर्थिक स्थिति ठीक रहिब। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे। प्रभु पूजार्चन आत्मसंतोष मिल। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिब। आपन को कौन सी संस्था रे सम्मानित करा जाय पारे। ऑफिस रे सहकर्मी का पूरा सहयोग पाइबे। निज ऊपर विश्वास रखंतु। आपन प्रत्येक क्षेत्र में सफल रहिबे। कौन सी जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु। भल फलाफल मिल। सुसंवाद पाई खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिब। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी को साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय रे सामान्य वृद्धि हेब। प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेब। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि। अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि। माली मुकदम विजय हेबे। समस्त प्रिय भाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिल। अभाव दूरे जीव। निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब। कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति हेब। व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हेब। लव लाइफ दिनटी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे राम सीता चित्रपट फटोटे नियंतु और पूजा अर्चना कर आगे सुंदर कांडर पाठ करूँ। यह आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना। कौन सी गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन सी कारण को नहीं मन में भय देखादेव। मन अस्थिर रहिब। भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधु प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटिपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव। पितापुत्र मध्य मतांतर कि मनांतर देखादेव। मुंडे सामान्य भारीपण रहिब। पूर्व योजन त्रुटि देखादेव। छात्र छात्री मैंने कामख्याली स्वभाव हेबे। समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी मान लगे दिनटी सेतेटा भल नुहे। कारोबार संकुचित हेब। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा समय सावधान रहंतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती हुए कौन सी कार्य आपण भूल सब्यस्त हेब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे। आज कौन सी भी निवेश आपण ठीक नुहे। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। मन में विषन्नता भाव आसब। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति गति कर। आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब। परिवार में विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध रोग औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेब। मर्यादा हानिर आशंका रहुछि। सेतिपई आज आपण कौशल ठारू दूरे रहंतु, नहीं तो विपद रे पड़ी पारंते। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। द्वंद्व रे पड़ी कार्य करेंगे। पाख पड़ोसी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपण भल कथा कहूथिले भी लोक माने तार खराब अर्थ करि पारंती। सेतिपई कथा हेबा समय आपनकर शब्द पर ध्यान रखंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे बाहाड़ गछर पत्र नियंतु और ताको गंगा जल धोईकर निजर पूजा गृह रखी पूजा करंतु। आज 3 दिन पर्यंत करंतु। और आज आप मथारे चंदन टीका धारण करंतु। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना। पर कार्य करें आग्रही रहिबे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किसी चिंता विचार करेंगे। समस्त ग्रह मान सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को ने
ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଗଛର ମୂଳରେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ଭଲ ଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ମନ ମୁତାବକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିଭରା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଲୋଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟି। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟି। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇ ନିଜର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନଟିଏ। ସବୁକିଛି ମିଳାମିଶା ପରି ରହିବ। ନିଜର ଅହମିକା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ
गोटे अस्वस्थ पत्र आणतु और ताहाको स्वच्छ पानी रे धोई सेथिरे डाळिंब काठीरे राम बोली लिखि दियंतु और निजर मनोकामना को चिंता करी से पत्र को नहीं कौन हनुमान जी मंदिर रे हनुमान जी पाखे भोगरा करने सहित से पत्र को हनुमान जी को समर्पण करी पुणी आनी आपण निजर धनरूपी स्थान रखि दियंतु यह आपण अत्यंत शुभ साब्यस्त हेब। एवं सुंदर कन्या राशि विषय जानिबा पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब दूरयात्रार जोग बन अच्छी और यही यात्रा आपंकर सफल हेब। तेबे आज माता स्वास्थ्य को नहीं अल्प आप चिंतार रही पारती तो माता स्वास्थ्यर जत्न नियंतु बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल रहिब। लव लाइफ दिनटी भल व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब इच्छा मुताबक आय करें व्यापार को बढ़ाइवाई विचार आसब कौन गोटे नूतन आयपंथा खोलीज परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़ छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे पितामाता आज्ञा मान चलिए बहुदिन कौन गोटे चिंता आज दूर हेब सरकारी चाकरी लगे दिनटी उत्तम रहिब वरिष्ठ आपण को उपहार देवे व्यवसाय विस्तार लगे योजना करें बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे आपंकर जीवन में नुआ परिवर्तन हो पारे पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान हो शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब मन में प्रसन्नता रहिब अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे अटक रही कार्य आगेब पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेब आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन सी असुविधा रहिब नाही ऑफिस रे सहकर्मी सहयोग मिलिब उपरिस्थ कर्मचारी आपण काम में खुशी रहिबे बंधु संपर्क वृद्धि हेब पुराना मित्रों सह भेट हेब सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहण में आनंद उल्लास दिन काटे महिला मान लगे दिनटी अनुकूल महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप निजर स्नान कर जलराशि अल्प गंगा जल पकाई स्नान करूँ और कौन विष्णु मंदिर को दर्शन कर जाए धला रंगर मीठा भोग लगातु यह आपंप अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। एवं तुला राशि विषय जाना आर्थिक दृष्टि आज दिन उत्तम पारिवारिक जीवन सुखमय परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ा मनोनियोग करेंगे संपूर्ण दिनटी आज आप आनंददायक रजपी जी आनंद न रे आपण सन्तान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे दूर में रोकता आपंकर भाई भौणी किंबा आपंकर परिवार कौन व्यक्ति ठार कौन शुभ खबर पाए आप आनंदित रे दूर स्थान को यात्रा करते बुलाबुली कर प्लां कर कर्मक्षेत्र में अन्य साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। तेज आज आप स्वास्थ्य अल्प सावधान रही अच्छी फास्टफुड और जंक फुड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपन लगे खराब होता है तो आज से दूर ही रहा पड़ो कारण आज आप स्वास्थ्य किसी खराब रही पाए से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहा कथा कह आज कुशल जनाजे कौन से गोटे समारोह आदि को बुलिया जापारती राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा से दिनटी अत्यंत ही शुभ सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे साहित्यिक लगे दिनटी लाभप्रद रहिब संगीत शुणा प्रति रुचि बढ़ व्यवसाय उन्नति लगे नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे सकारात्मक भावना रुहतु काम करने सहज हो आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रबार विस्तार लगे कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे ऑफिस आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रही पारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो कौन बड़ कंपनी चाकरी लगे प्रस्ताव मिल। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप स्नान पर सूर्य को अर्घ दिंतु ओम घृणी सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः यही मंत्रटी को आप आज 11 थर जप करते एवं जप सारा पर महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली को ध्यान कर नमस्कार करने तुलसी गचर मूल जल अर्पण करूँ यह आप अत्यंत शुभ साब्यस्त हेब। एवं विचाराशि विषय जाना मानसिक शांतिर दिन रुलाबुली करने आप बाहर को जापारती जीवन साथी सहित अनेक मधुर मुहूर्त आज आप बीताई पारती समस्या मान समाधान कौन नुआ कौशल अवलंबन करेंगे परिश्रम मुताबक फल आपको अवश्य प्राप्त हो व्यवसाय अचानक धनलाभ हो पारिवारिक जीवन सुखमय छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिल विद्यार्थी मान दिनटी अनुकूल और शुभ धार्मिक स्वभाव संपन्न रे निज कम और अन्य अधिक चिंता करेंगे आज कहार स्वास्थ्य उन्नति देखी आप खुशी अनुभव करेंगे सुखाद्य भोजन प्राप्त करेंगे प्रत्येक कार्य आज आप सहज और सरलतार सहित संपन्न हो पारिवारिक जीवन भल रहिब परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हो भाई मान मध्य संपर्क मजबूत हो
ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଶେଷ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ଜଣାଯିବେ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ କରି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ଖାସ୍ କାମ ଅଧୁରା ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାରରେ ସବୁ କାମ ପୁରା କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନୂଆ ବାହନ କିଣିବା ଲାଗି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଅବସର ନଜରକୁ ଆସିବ। ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟିଏ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟି ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ଉର୍ଜାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲୋକମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଜଳରେ ପକାଇ ସେହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରେ ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗବନ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି 4ଟି ବୁନ୍ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ବା ଲଡ଼ୁ କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୀପଟି ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ।
ଆପଣ ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुत गति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दूरयात्रार जोग बनुची। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे। आज आपण आग को बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय बिक्री बढ़ और आर्थिक लाभ हो। कोर्ट कचेरी मामला आपंकर पक्षर हो पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी पदोन्नति मिल पारे। जीवन साथी आपण कथार प्रभावित हेबे। पूरा दिन ऊर्जा भर रहिबे। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। कौनसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। पाख पड़ोशी किंबा निजर लोकमान द्वारा किसी सुविधा सुजोग प्राप्त हेबो। अदालत रे चलुवा निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेबो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटक रही कार्य आगेब। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामण रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। कौन गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। परिवार मध्य हस खुशीर लहर रहिबो। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप किसी पारा को कि कौन भी चढ़ई को हलदी मिशा किसी चाउल खाइबा दिंतु। आज आप धला कि हलदिया रंगर कौन भी गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखे रखु। यह आपण अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो। सुध मीन राशि विषय जाना। कथार लोक बांधि रखे। ऐतिह्य कार्य मन बल ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न कर खुशी हे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हो। स्नेह वृद्धि हो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरी लगे दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगे अत्यंत ही शुभ रहिबो। संपर्क मानकर घर को जीवासवा लगी रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत में कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आप क्या पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करनेबे। कौन खुशीर खबर मिल। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगे भल। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हो जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लगे दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क में सुधार आसब। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुवा कौन गोटे निर्णय आपंकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश ख्यातिर वृद्धि घटिब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार कर खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपे। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप क्षीर और से अल्प केसर पकाई खीरी प्रस्तुत करूँ और यह भगवान विष्णु को भोग लगातु। एवं आज आप दिन जाक चंदन तिलक मथार धारण करूँ। यह आप अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो।